Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We of the group of 7 will explain about the caption. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang caption. Introduce, my name is Anggun Ana Wijaya, kelas 12 IPS 3, absen 3. Perkenalkan, nama saya Anggun Ana Wijaya, kelas 12 IPS 3, nomor absen 3. Introduce, my name is Devirdianto Nurdin from class 12 Social Student 3, number absen 7. Perkenalkan, nama saya Devirdianto Nurdin dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 7. Introduce, my name is Nurul Hikmah from class 12 Social Students 3, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 23. I am Anggun Ana Wijaya will explain number 1 and number 2. Saya Anggun Ana Wijaya akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2. I am Nurul Hikmah will explain number 3. Saya Nurul Hikmah akan menjelaskan nomor 3. I am Devirdianto Nurdin will explain number 4 and number 5. Saya Devirdianto Nurdin absen 7 akan menjelaskan nomor 4 dan nomor 5. Number 1. What is caption? Nomor 1. Apa itu caption? Caption is brief text over or under a picture in a book, magazine, or newspaper that describes the picture or explains what the people in it are doing or saying. Caption adalah teks singkat di atas atau di bawah gambar dalam buku, majalah, atau surat kabar yang menggambarkan gambar atau menjelaskan apa yang dilakukan atau dikatakan orang-orang di dalamnya. Number 2. What is the function of caption? Nomor 2. Apa fungsi dari caption? Caption serves to provide basic information about an object or image that have its own meaning but it is not very clear. However, if you write down as much detailed information as possible about the image, it might become interactive. Caption berfungsi untuk memberikan informasi dasar tentang suatu objek atau gambar, memang memiliki arti tersendiri namun tidak terlalu jelas. Namun jika Anda menuliskan informasi sedetail mungkin tentang gambar, itu mungkin menjadi tidak menarik. Number 3. Mention the types or kinds of caption. Give examples for each type. Nomor 3. Sebutkan jenis-jenis caption. Berikan contoh untuk masing-masing jenis. First, identification bar. Pertama, bila identifikasi. This type of caption mention who is in the picture. Jenis keterangan ini menyebutkan siapa yang ada di gambar. We use this type of if there is only one person in the photo. Kami menggunakan jenis ini jika hanya ada satu orang di foto. Example, Jeremy Pauline Sijabat, student of Waseda University. Contoh, Jeremy Pauline Sijabat, mahasiswa Universitas Waseda. Second, group identification. Kedua, identifikasi grup. Same as text identification bar type, sama seperti jenis bila identifikasi teks. Only this type is used if the picture contains more than one person. Hanya tipe ini yang digunakan jika gambar berisi lebih dari satu orang. Example, Aprilani Rahayu Live and Gracia Apollinaire, era badminton player who won Tokyo Olympic 2020. Contoh, Aprilani Rahayu kiri dan Gracia Pollit kanan, pemain bulu tangkis era yang memenangkan Olimpiade Tokyo 2020. Third, Kathleen. Ketiga, Kathleen. This type of describe mention who is drawn and what he does. Jenis keterangan ini menyebutkan siapa yang digambarkan dan apa yang dilakukan. Examples, Indonesia Gracia Polly Ray and Indonesia Apriani Rahayu Live
celebrate after winning the Roman double badminton semi-final match against South Korea Shin So-chan and South Korea Lee So-hae during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Mushimuro Forest Sport Plaza in Tokyo on July 31, 2021. Contoh, Gracia Poli dari Indonesia, kanan, dan Apriliani Rahayu dari Indonesia, kiri, merayakan kemenangannya setelah memenangkan pertandingan semifinal bulu tangkis ganda putri melawan Shin So-chan dari Korea Selatan dan Lee So-hae dari Korea Selatan selama pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo pada 31 Juli 2021. Fourth, Summaries. 4. Ringkasan. Contain a full description. Answer 5W question. Who is strong? What is done? Where it happened? When it happened? And why it was done. Berisi deskripsi lengkap. Jawab pertanyaan 5W. Siapa yang digambarkan? Apa yang dilakukan? Di mana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Dan mengapa itu dilakukan? Example. A vaccinator administers a COVID-19 vaccine U4 during a vaccinator drive in Sanur dan Pasar Bali on June 22, 2021. Around 5,000 prisoners have received their second shot of a vaccine at the city. Contoh, seorang vaksinator memberikan vaksin COVID-19 kepada orang asing selama perjalanan vaksinasi di Sanur dan Pasar Bali pada 22 Juni 2021. Sekitar 500 orang asing telah menerima suntikan vaksin kedua mereka di kota. Fifth stage, expanded. Kelima, diperluas. A more complete form of summary. This type of description also includes how it happened and quit. Bentuk yang lebih ringkas dari ringkasan. Etnis keterangan ini juga menyertakan bagaimana itu terjadi dan kutipan. Example, Semarang Residency leader in the old city using masks on June 6th, according to Professor Wiku Adhisasmito. 27% of villages and urban villages nationwide showed low compliance with the rules for using masks. Contoh, warga Semarang bersepeda di kota tua menggunakan masker pada 6 Juni. Menurut Profesor Wiku Adhisasmito, 27% desa dan kelurahan secara nasional menunjukkan kepatuhan yang rendah terhadap aturan penggunaan masker. 16. Quote. Keenam, kutipan. This type of caption contains quotes of someone word related to the picture. Jenis caption ini berisi kutipan dari kata-kata seseorang yang berhubungan dengan gambar. Examples. You can never quit, winner never quit, and quitter never win. That donor. Contoh, Anda tidak akan pernah bisa berhenti, pemenang tidak pernah berhenti, dan orang yang berhenti tidak pernah menang. That donor. 4. Rules for writing Chaption. Nomor 4. Aturan penulisan Chaption. Phrase private specific information. Pertama, berikan informasi spesifik. Scout as the present tense in the present tense. Kedua, gunakan present tense dalam kalimat pertama. Third, Chaption is written in complete sentences. Ketiga, Chaption ditulis dalam kalimat lengkap. Fourth, clearly identify in the person and location in the photo. Keempat, identifikasi dengan jelas orang dan lokasi di foto. 5. Identify people from left to right. Kelima, mengidentifikasi orang dari kiri ke kanan. Number 5. How to make a Chaption. Nomor 5. Cara membuat Chaption. First, observe the picture that you will give the Chaption. Pertama, amati dulu gambar yang akan kamu beri Chaption. Second, find out the message from the picture before you read the Chaption.
Kedua, cari tahu pesan dari gambar sebelum Anda menulis caption. Treat whether I sentences of parts under the picture. Ketiga, menulis kalimat frase di bawah gambar. Thank you, we end. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.